You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas berita terupdate mengenai aftermatch antara Chelsea melawan Arsenal di game week ke-13 ini yang berakhir dengan hasil imbang satu sama antara Arsenal dan Chelsea. Dan Chelsea hanya bermain 10 pemain, Arsenal bermain 11 pemain, 12 mungkin dengan Taylor ya, dan kalian tahu the rest of the history about these matches ya. Nah, sebelum gue mulai jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Terus juga kalian jangan lupa untuk follow gue di Instagram @nandasugiono. Karena gue selalu membahas mengenai Chelsea di channel gue. Dan di video kali ini juga gue akan menayangkan interview gue dengan Gary Cahill ya. The one and only Gary Cahill, the legend yang memenangkan UCL di tahun 2011-2012, bermain di partai final dan memenangkan trofi Premier League 2 kali, memenangkan FA Cup, memenangkan Carling Cup juga ya di saat bersamaan dengan Premier League, menjadi double winner dan memimpin Chelsea sebagai captain ya. Dan Gary Cahill kemarin sempat datang ke Jakarta di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Kemudian gue diajak untuk bertemu dan melakukan interview dengan Gary Cahill dan menyapa Gary Cahill. Setelah itu kita bersama-sama watch along ya di area di daerah Kelapa Gading untuk menyaksikan pertandingan antara Chelsea melawan Arsenal. Nah, keseruannya udah gue post di Instagram. Jadi langsung aja ke sana buat melihat bagaimana keseruan acara The Famous CFC bersama Gary Cahill di Jakarta, dan juga bagaimana cerita mengenai interview yang gue lakukan dengan Gary Cahill. Nanti akan gue posting juga ya behind the scene-nya, perjalanan gue untuk bertemu dengan Gary Cahill ya. Tapi itu di another video, jadi nyalain loncengnya, subscribe jangan lupa supaya nggak ketinggalan tentang Gary Cahill. Nah, di video kali ini ada berita terupdate dari Moises Caicedo yang mendapatkan kartu merah ya melawan Arsenal dari series fall. Maka dengan dapat straight red card tersebut, Moises Caicedo dipastikan akan disuspend selama 3 pertandingan domestik ya. Jadi bisa FA, bisa Carling, bisa juga Premier League ya. Tapi karena di bulan Desember, maka kemungkinan besar Moises Caicedo ini akan absen di uh, pertandingan melawan Leeds, Bournemouth, dan Everton ya. Walaupun ini juga adalah salah satu kehilangan yang besar buat Chelsea. Tapi Chelsea pernah bermain tanpa Moises Caicedo ya kemarin ya, digantikan oleh Andre Santos, dan ternyata hasilnya juga tidak cukup mengecewakan. Jadi semoga aja ini bukan obstacle buat Chelsea, tidak menjadi alasan juga di bulan Desember Chelsea empot-empotan untuk memenangkan pertandingan. Semoga aja enggak, karena memang kita punya squad yang cukup dalam di musim ini dan bisa menjadi pengganti Moises Caicedo dan tetap menampilkan performa terbaiknya. Kita berharap aja semoga posisi Moises Caicedo ini bisa digantikan dengan pemain yang tepat. Nah, menurut kalian siapa yang bisa menggantikan posisi Moises Caicedo? Reece James yang didorong ke tengah, atau Andre Santos yang bisa dimainkan di situ, atau Dario Esugo yang sudah kembali dari cedera ya? Coba tulis di kolom komen, di antara 3 pemain ini siapa yang bisa menggantikan peran Moises Caicedo ya. Next, ini ada apresiasi terbesar dari John Terry yang diutarakan di TikTok ya. John Terry ya. Menurut John Terry, overall I'm delighted we rest up and keep going. We have to be delighted with that today because Arsenal have been rolling teams over week after week so far, hence why they're top of the league. But they don't get any further away from us in the title race so far. I think today we've shown we can compete with the very best in the league and give everyone a run for their money. Jadi menurut John Terry, Arsenal ini bermain dengan sangat baik week in week out dan selalu memenangkan pertandingan, makanya dia bisa menjadi top of the league dan dijadikan title contender ya. Tapi dengan pertemuan di game week ke-13 ini, menurut John Terry, Chelsea ini nggak jauh-jauh banget lah kualitasnya dengan Arsenal setelah melihat pertandingan ini, apalagi Chelsea dimainkan dengan 10 pemain ya. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Arsenal ini nggak further away dari Chelsea ya, jadi nggak jauh-jauh banget. Dan uh, menurut Terry, Chelsea sudah bisa menyatakan statement bahwa Chelsea ini sudah punya kualitas yang mirip, hampir sama dengan Arsenal ya, atau bahkan lebih mungkin ya. Dan berikutnya, menurut John Terry juga, the game just finished ya in a draw, but I'm absolutely delighted with the performance from the boys. I thought we were by far the better team regardless of spending the majority of the game down to 10 men. Itu lagi ya. Menurut John Terry, dengan 10 pemain, Chelsea pun tidak kalah dari Arsenal di pertandingan ini ya. Nah, itu dia guys berita-berita terupdate, dan sekarang gue akan tampilin interview gue bersama Gary Cahill. Mungkin formatnya agak sedikit berbeda karena ini gue ambilnya portrait ya, bukan landscape. Tapi semoga aja tidak mengurangi rasa kenikmatan kalian ya mendengarkan obrolan gue dengan Gary Cahill ya. All right, Gary.
How are you today? I'm good, mate. Very well, thank you. You? It's very nice to meet you Thank face you. to face right now. You Thank know, you. I want to ask you just two questions. First, what what is the most critical moment that changed you as a person and as a player when you're in Chelsea? I think there's two moments for me. There was one when obviously I signed with a club and the first walk in the dressing room was such iconic, big, superstar players, you know, that done a lot in the game. That was one moment. And the second one was the Champions League final, you know. 2011 and 12. Yeah, that was a huge moment in my career. Obviously, to play the whole game and to win such a major trophy really gave me that hunger to go on and try and win more. Is there some goosebump moments when you lift up the big year's trophy? Yeah, 100%. Plenty of times. I mean, obviously with some of the trophies that we won was very successful in the period that I was there. We also lost, you know, a couple of finals as well. So you have to enjoy it. You have to, you know, kind of live in the moment. And now I've retired. Sometimes I look back at their memories, and yeah, they are. The moment I They cannot. pinch yourself goosebump moments where you Yeah. obviously, you know, the Premier League was massive for me as a youngster growing up, watching the league before I even got a chance to play in it. So to win that was a massive moment. The FA Cup when I was captain, another huge moment in my career. Yeah, for personally. sure. So yeah, they're for sure amazing memories that I live with. Okay, so which one the more goosebump moments? The Drogba goal at the final or when the Peter Cech saved the penalty? The goosebump moment in that final was That Didier Drogba's explode. penalty. Yeah. That's what that was. Yeah, the Didier last- Drogba the penalty, last the last penalty. kick of the game. All Yeah, that right. sealed the deal. I think that was a real goosebump moment. But like you said, they were two huge moments in context of the game, the save, and the timing of his header. He scored big goals at big moments. So yeah, That must but be the penalty was crazy the time, goosebump right? moment when he scored to win the Champions League. All right. So last question for you. What is the most important thing for Jose Mourinho when you becoming his player at the time? Yeah, I was excited to work under him because obviously he'd been there once before, and I heard a lot about him through the more senior players, you know, Frank Ash and Peter Cech and JT, etc. So they said very positive things about him. So I was looking forward to working with him. He came in again, you know, we won a couple of trophies while he was there, and again, great memories. And to work under somebody of his caliber can only benefit you and help you. And I think one thing that stood out with him is just his attention to detail in everything that he did. Yeah. In terms of the preparation for every game was slightly different. He was always thinking of how to get one over on the opponent. But yeah, good memories with him and elite manager. Yeah. Thank you for your time, Gary. Thank you. You're welcome. Nice to Cheers, meet thanks you. a lot. And Yeah. you. Nah itu dia, jadi menurut Gary Cahill di pertandingan final 2011-2012 itu momen yang paling explode ya, yang paling duar menurut dia adalah momen penalti dari Drogba ya. Tadi gue tanya apakah momen gol Drogba pada saat sundulan atau save yang dilakukan oleh Peter Cech ya, yang Robben kalau nggak salah yang menang penalti. Tapi menurut Gary Cahill justru adalah penalti dari Didier Drogba terakhir yang akhirnya bisa memenangkan Chelsea membawa Premier League ya. Dan momen-momen yang mengubah Gary Cahill sampai akhirnya bisa menjadi seorang captain baik itu di Chelsea maupun di Inggris itu adalah saat dia masuk ke Cobham, saat dia melewati Cobham, saat dia masuk ke Chelsea pertama kalinya dan bertemu dengan para legenda Chelsea pada saat itu. Ada GT, ada Lampard, ada Drogba, dan menurut dia seluruh pemain tersebut berhasil membuat dirinya berkembang jauh lebih baik lagi, baik secara person maupun secara profesional ya. Dan jelas itu pada saat itu Gary Cahill ini termasuk orang yang menurut gue nggak banyak masalah, nggak banyak problem, dan juga bisa mengikuti sistem dengan baik. Karena siapapun pelatihnya, pada saat itu Gary Cahill berhasil masuk ya paling nggak ke top tier pemain yang akan selalu dimainkan di week in week out ya. Dan terakhir menurut dia Jose Mourinho itu adalah seorang pelatih yang benar-benar luar biasa ya, benar-benar terstruktur dan benar-benar bisa mengembangkan permainan para pemain ya. Jadi makanya dia juga suka dengan Jose Mourinho, bagaimana Jose Mourinho bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Nah itu dia video for today guys, thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like, komen juga, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya karena gue masih ada satu lagi video perjalanan gue bertemu dengan Gary Cahill dan experience
menonton langsung pertandingan Premier League antara Arsenal melawan Chelsea ya. Jadi jangan kemana-mana, kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Di situ kalian bisa terus mendengarkan update mengenai Chelsea di channel gue, karena gue selalu mengupdate berita-berita di channel gue. Jadi tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.